Bandar, but I work at the Owl House in Aldona. So what we are essentially is a neurodiverse skilling center, which means that we work with individuals that have conditions such as autism, ADHD, intellectual disabilities, and we work with a range of students. Our age group also ranges from 13 to 42. At the end of the day, all we want to do is we want to help our students gain skills that they could use in a job setting, so that they can become more meaningful parts of the community, right? Right? And that's kind of what we do here at the Owl House. We run 3 professional skills: store management and production, wherein the students run our store. They also produce items such as garlic chili oil and peas. We have gardening and food cultivation, which is our second professional skill, and gardening and food. We have a nursery which the students maintain. We also have an edible garden. So plants are harvested from the edible garden and taken to the cafe, which we set up in October last year. And at the cafe, the students, they run the entire cafe by themselves. We also happen to be Goa's first neurodiverse run cafe. Cooking to the service to even the billing and accounting for the cafe. All we're trying to show the world is that our students are capable of being able to do all of these typical jobs, and they just need to be given the opportunity, and just like a little bit of extra effort needs to be taken in learning and training them. And once they have that training, they're able to do the same job that any other person can do as well. How many people do you have now? As of currently, we have 30 students that are enrolled at the Owl House. But we also see a lot more. Like from the time we've begun, we've had around 120 students in total. माझे नाव सुतेश सुभाष केळकर आणि हांव लॉजन्सले येयला आणि आमी हांगा आयज ऑटिझम अवेरनेस डे सेलिब्रेशन करपाक येयला आणि आमी हांगा कॅफे हाडला आणि म्हाजे फ्रेंड्सूय येयला आणि ऑटिझम हे अशें आसा की हांगा कोणूय काम करूं शकता. ऑटिझम अशें आसलें म्हूण कांय ना, कोणूय काम करूं शकता, कोणूय शिकोवंक शकता. अशें की न्हू घरान बसपाचें आनी आमी भायर येवन सुद्दां आमचे भुरगे काम करूं शकता. आनी अशें हांव एक न्यूरोडायवर्स आनी म्हाकाय विलियम सिंड्रोम आसता आनी हांवूय एक कॅफेन काम करता. थँक्यू. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आनी आमी स्टेट लेवल फंक्शन करता फॉर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ऑटिझम अवेरनेस मंथ, विच इज इन द मंथ ऑफ एप्रील. ओके. आनी ह्या प्रोग्रामा अंतर आमी खुबशे धाकटे प्रोग्राम्स अरेंज केल्या. लायक तुमकां म्हजे फाटल्यान एक फोटो बूथ दिसता, ताचेरूय खुबशे इन्फॉर्मेशन आसा अबावट ऑटिझम. ऑटिझम म्हणजे आमची ल्हान भुरगीं जीं आसा तीं अजून उलयना, अजून सारकी वागना, अजून मनशांक वळखिनात, आय टू आय कॉन्टेक्ट दिना, तांकां भोवतेक ऑटिझम आसपाक शकता. आनी ह्या हाजे डायग्नोसीस दोनाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी जाता. सो हांव डॉक्टर विभा पार्सेकर, हांव नोडल ऑफिसर फॉर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर. आनी म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर एलिस्का टिसा, ती नोडल ऑफिसर फॉर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर. सो ह्या दोनाय सेंटराचेर ऑटिझमचे किंवा आनीक कसले भुरग्याक त्रास आसा, डेवलपमेंटल इश्यूज आसा फ्रॉम 0 to 18 years, ते आमी
डायग्नोज करतात आनी ताजे प्रमाणे भुरग्याक जाय तसो आमी उपचार प्रोवायड करता. आमचे कडेन स्पेशलिस्ट आसा, सायकोलॉजिस्ट आसा, ऑटिझम इंटरव्हेन्शनिस्ट आसा, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आसा, स्पेशल एड्युकेटर्स आसा. सो हांगा भुरग्याचो फूल डेवलपमेंटल फोकस जाता. हो भुरगो आमचो रेगुलर स्कुलान बाकीची भुरगीं ज्या स्कुलान वतात त्या स्कुलान पावचो म्हणून आमचो उद्देश आसता. आयच्या ह्या प्रोग्रामाचो उद्देश इतलोच की हे ऑटिझम आसता आनी ते रायट टायमार डायग्नोज जालें, ताजो पर्टिक्युलर त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट जालो, ह्या भुरग्याचो फ्युचर खूब खूब ब्रायट आसपाक शकता. हो अवेरनेस आमी आज हॉस्पिटलांत क्रिएट केला. Today we are celebrating World Autism Awareness Day in North Goa District Hospital. This is all the DIC team which you can see around me. They are specialists from the North Goa and South Goa DICs. And like Dr. Vibha said, what we do is evaluation and diagnosis of all children with autism and with other neurodevelopmental disorders from 0 to 18 years. We also do disability certification, which is valid to apply for all the social welfare schemes, which is valid for schools for admission into special schools and also for availing the children with special needs concessions. So the disability certification is done in both the DICs. But our primary intervention is for children with 0 to 6 years who have any kinds of developmental delays, like if they are late talkers, they can't talk, they can't walk, they can't study, they can't hold the pencil, they are very hyper, they can't tolerate loud sounds. So if you find a child or relative's child or a neighbor's child with any of these issues, who are unable to communicate, who are unable to understand what you talk, please refer them early to us within the first 2 to 3 years of life, and only then we will get the best outcomes in the child. He's having autism and delayed speech. Okay, so we have taking classes in this DIC, and he's doing much improvement because of that. So what is he has done He today? has interest in cooking, Okay. so just he has made a corn chart. Okay. So my name is Diane Casto and I'm the owner of the business Twisted Strings. I started the business in 2020 and it's been going on for 5 years. I'm completely based on Instagram and the name of my business is Twisted Strings _ and from there I've started doing small designs initially, but now I do different business logos. I do wedding string arts, and besides that Manchester logos. So for now, today we have come here to do a community event for autism, since it's the Autism Awareness Month going on. So we are here to do a heart with different colors, like you can see, and down we have an 8 which shows different colors. So here it shows how the different communities are involved in the Autism Awareness Month. So this shows the different puzzle pieces of a heart that come together and form a heart, and it shows the neurodiversity, how everyone is included together to form that one heart. And this is an 8. This also has various colors, so it shows the same thing. So basically, autism is initially the color of autism was blue, but from this year the theme is to include all the colors in autism, because it shows that every individual is different and every individual has their own unique strengths and own unique weaknesses. But together as a community, we come together and support all kinds of individuals and all kinds of diversities. We will get a beautiful picture like this. So that is the theme of the year today. सो आयज सगळ्यांक येवकार आमी आयज हांगासर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयले आसा, आनी हांगासर जे आमचे DIC जे इंटरव्हेन्शन सेंटर आसा, हांगासर भुरग्यांक आतां मेन पयलीं आमी म्हणटाली की कॉमन डिजेबिलिटी जस्ट लायक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आसताली, आनी कोणाक हे आमचे मोटोर डिजेबिलिटी आसताली, ब्लायंडनेस, पर्सन विज्युअल इम्पेर्ड पर्सन म्हणजे जो कोण आयको शकना, कोण उलोवंक शकना. म्हणजे आयज आमी पळयता की जो
जसो टायम फुडें वता आमकां जास्तीत जास्त केसी आमकां मेळटा ऑटिझम मेळटा. सो आज जे ऑटिझम दीस बद्दल ऑटिझम कितें हें खुबश्या लोकांक खबर ना. बट हांव सांगूंक सोदतां की हेची गरज आसा आमकां सगळ्या लोकांक गोंयभर सांगूंक जाय की ऑटिझम म्हणजे कितें, कशें भुरग्यांचें रिएक्शन आसता. सो आज एक तीन वर्सां जालीं हांव स्टडी करता अबावट ऑटिझम कशें वर्कआवट करता. सो सगळ्यान पयलीं हांव सगळे जितले जाण आजचो व्हिडिओ पळयता तांकां हांव सांगूंक सोदतां की तुमचे भुरगे जी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी जाला ताका तुमी 2 वर्साच्या भितर डॉक्टरा कडेन व्हरा. आमची DIC हाडा. थंयसर आमी पळयतली की कसलें कितें मिन्स सिच्युएशन कशें आहा, वेदर द बेबी इज हेल्दी ऑर कितें इश्यू आसा ते इश्यू पयलीं जस्ट म्हणजे बेबी बॉर्न जाले जन्म जालो बेचो म्हणजे बेचो भुरग्याचो जन्म जालो पूण तुमी सगळ्यान बरी हॉस्पिटलान हाडपाचें. सो एक आमच्यो नॉर्थ गोवा DIC आहा, सावथ गोवा DIC आहा. सो नॉर्थ गोवान वचो जे कोण नॉर्थ गोवाचे नॉर्थ गोंया, सावथ गोवाचे सावथ गोंया. हांगासर आमी A to Z मिन्स हियरींग म्हणजे कसो भुरगो आयकता कितें आमचे म्हणजे रिस्पॉन्स दिता तेन्ना म्हणसर रिस्पॉन्स आनी कितें म्हणजे आयकूंक येता की आनी बाकी कितें आसूं की इश्यूज आसा रिलेटेड बिकॉज आमी हांगसर पळयतात की 21 टायप्स ऑफ डिजेबिलिटी आहा. जेन्ना आमकां कळटा की खंयचो जो न्यू बॉर्न भुरगो आसा त्या कितें ना कितें डिजेबिलिटी आसूं शकता इन द फ्युचर ते आमी पयलीं रेक्टिफाय करता. सो 2 वर्सां जावचे पयलीं सगळ्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक हाडपाचें आमचे DIC हितून. त्याच बरोबर सगळ्या पेरंट्सांक हांव हें सांगूंक सोदतां की जेन्ना खंयची आमी पळयता ती 21 टायप्स ऑफ डिजेबिलिटी आहा. खंयची डिजेबिलिटी आहा ती आमी रेक्टिफाय करूंक शकता आनी ती डिजेबिलिटी रेक्टिफाय करून मागीर ताचो इम्प्रुवमेंट आनी फास्टर जावंक शकता. जितलो तुमी लेट करतले तितलो मे बी आमकांय खंय ना खंय लेट जातलो. सो सगळे पेरंट्सांक मागता तुमचे जर भुरगो एक वर्स कंप्लीट जाला आनी आतां 1 वर्स टू 2 वर्साच्या भितर तुमी ते आमचे DIC हाडा. आमी थंयसर मागीर फूल चॅकअप करता आनी एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट आर देर आनी डॉक्टर्सूय बरी आसात. सगळे डॉक्टर्स रेक्टिफाय करतले आनी मागीर तेच बरोबर कितें आवटकम जो येता तो आवटकम दितले. तेच बरोबर जी गरज आसा आमकां ती एक आसा गरज ती आमची पेरंट कावन्सिलींग. सो पेरंट्सांक कावन्सिलींग करपाची खूब गरज आसा कारण जेन्ना आमी म्हणटात की तांचो भुरगो ऑटिझम आसा किंवा डावन सिंड्रोम आसा पेरंट्सांचे खूब नेगेटीव चिंतप जाता. पेरंट्स सपोर्ट करिना ते भुरग्यांक. सो त्या बद्दल कावन्सिलींग आमी करतात आनी त्या भितर आमी आतां रिसंटली जे आमचे इंटरनॅशनल बब्बल फेस्टिवल जाले तुमी स दिसाचे येदे व्हडले फेस्टिवल जाले तर आमी हे सगळे ऑटिझम डिफरंट खंयचे NGOs आसात खंयचे ऑर्गनायजेशन आहा जे ऑटिझम बद्दल स्टडी करता कसो रिजल्ट मेळटा ह्या बद्दल सगळे आमी बब्बल फेस्टान हें केलें. सो आमी हांगासर खूब लकी आसा की गोंयान आसा आनी गोंयान खूब बरें प्रोसेस चल्लेलो आसा अबावट द ऑटिझम भुरग्यां बद्दल. जेन्ना आमी एज्युकेशन म्हणटा देवान दिना न्हू आमकां देवान एकूच दिना पूण तोय सारको दिलो. आतां अनेक स्कुलान पळोवया हांगा एडमिशन मेळटा ओके तर तूं सांगता जाल्यार आमी ट्राय करूया. बाबा गुड मॉर्निंग टिचर. गुड मॉर्निंग. खंय वयतात तुमी? टिचर आमी आमच्या बाबाक स्कुलान एडमिशनाक व्हरता. टिचर पळय न्हू म्हजो भुरगो सारको बरो आसा कितें शिकयल्यार सगळें शिकता सगळें आयकता पूण खंयचेंय स्कूल ताका एडमिशन दिना. तूं भियों नाका सगळ्या प्रॉब्लेमाचो सोल्युशन आसताच. तूं आमच्या स्कुलान कित्याक ट्राय करना? आमच्या स्कुलान एक रिसोर्स रूम आसा आनी थिंगा एक स्पेशल एड्युकेटर आसा जी भुरग्यांक स्पेशल अटेंशन दिता आनी तांकां ट्रेन करता. ते इन्क्लुझिव्ह स्कूल. बरें टिचर थँक्यू. सुनो एक छोटी सी कहानी कैसे हो रही है उसके जीवन में परेशानी. ताका एका इन्क्लुझिव्ह स्कुलान एडमिशन मेळटा.
हर्षद क्लासीन भितर सरता तेन्ना परमिशन घेवपाक जाय. Say, may I come in, teacher? May I come in, teacher? Yes, very good. Sit in your place. Good morning, students. Okay. Now tell me, what can you see in this picture? Yes? Yes, very good. Water. So, today we are going to learn about rivers in Goa. So, can you tell me what can you see around the river? Yes? Trees. Very good. Yes, boat. Now, yes, very good. Sheep. What else? Water. And what else? Very good. Very good, Harshan. Very good. Sit in your place. Now, can you tell me some of the rivers in Goa? Yes. Yes, very good. Zuari. Yes, very good. Mandovi. Now, Harshad, come and tell me. Come and name some of the rivers in Goa. Harshad, come here. Mandovi. Yes, that is Mandovi River. Zuari. Yes. Zuari. Time. It's your play time. Let's go to play. Let's go to play. Come, Harshad. Mural, मातशें हांगा यो. आयज हर्षदा बारा मातशें तूं खेळटलें. Hoi, teacher. Harshad, you are खेळया. Good, Harshad. That's all. आम्ही next game खेळया. Harshad, catch. Harshad, ही तांचे कडेन शिकूंक जायना अशें ना. ती खूब हुशार आसतात. तांचे कडेन खूब गुण आसतात. तांचे कडेनूय बी दुसऱ्या भुरग्यां भशेन शिकूंक जाता. पूण तांकां मातसो आदार जाय पडटा. तांकां शिकोवपाक आमी विज्युअल एड्स यूज करता. विज्युअल एड्स म्हणल्यार चित्रां वा व्हिडिओ दाखोवन शिकोवप. आतांच आमी पळयल्यार टिचरीन हर्षदाक चित्रां आनी मॅप दाखोवन शिकयले. शिकपान व चड ऑटिझम आसा त्या भुरग्यांक तांचो वेव्हार तांची वागणूक सुदारपाक आदार जाय पडटा. My name is Rumi Solis. I'm from Divyan Vardhini Training College, and these are my colleagues, SY batch and FY batch. And today we have come to Zila Hospital, especially in the EIC session. We are creating awareness on autism spectrum disorder, in which the society, the community has to accept the children. We see that autism is also considered, not a part of when it comes to involving with other children. So we want that awareness, that inclusiveness at home, at society, in community, most of the places. And the concept of ours of creating this awareness is basically is to tell each and everybody, accept the children however they are. Give them the opportunity to explore themselves. Let them be a part of you, of the people, for the people. I mean, yes, when you have a child, just don't keep them at home. Whether it's a normal child or a special child, get them out of the house. Accept them the way they are. And that's what the most awareness we are trying to create over here. And we, especially from Divyan Vardhini Training College, wants to have that awareness, because we feel that the children has to be accepted in the school as well, because parents face a lot of difficulties getting school admission. So inclusive is where we want all the children to be there. I'm Harshita Kura, first year student from Divyan Vardhini Training College, and in this kit I was an autistic child. I had to do a role of an autistic child. It's like very different from the regular students. It's like how your friends come and help you. It all depends on the other. You feel like you don't have, like, I didn't have any emotions.
prepare for the role? It was all with the support of my friends. So what's the message you are trying to give Yeah. people? I would like to say, like, never keep the children with special needs aside, involve them and come up with, like, take them into the inclusive school so that even they can show their potential. फर्स्ट थिंग कितें आसता एका पेरंट्साच्या मायंडान की आपलो भुरगो ऑटिझम आसो आनी खंय डिसेबिलिटी आसो तो फुडें शिकतलो ताका शिकपाक पॉसिबल आसा काय ना हो पयलो क्वेश्चन आसता. दुसरो क्वेश्चन आसता की तो भुरगो कामाक वचूं शकता काय ना. सो खुबशे एग्जाम्पल अशे आमचे कडेन आसात जे भुरगे ऑटिझम आसून सुद्दां तेंच्यांनी ऑटिझमाचेर टॅकल केली. आतां आमचो जो सेकेंड हाफ आसता ते जे ऑटिझम भुरगे सक्सेसफूल जाला आपले जे स्टेज म्हणजे कितें म्हणजे इन प्लेइंग म्हण इन एक्टिविटीज म्हण तातूंत. म्हाजें नांव कुणाल ठाकूर. सो हांव एक कुणाल ठाकूर. सो हांव एक सोशल एक्टिविस्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड तेंचे जे रायट्स आसा जे मूलभूत हक्क मेळोंक जाय ते आमी घडोवपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यान पयलें मेन कितें आसा की आमकां जे आतां हांव जे आमचे यूथ आसा तांकां सांगूंक सोदता की आमकां स्पेशल एज्युकेटर्सांची खूब गरज आसा. वर्साच्या वर्सा फक्त एक 16 ते 18 स्पेशल एज्युकेटर आमकां मेळटा पूण आमकां गरज आसा 100-200 स्पेशल एज्युकेटरांची. सो हांव मागता की जे युथांनी 12th स्टँडर्ड केलां आनी ग्रॅज्युएशन केलां तेंच्यांनी स्पेशल एज्युकेटरांचो BA केलां आनी स्पेशल एज्युकेटरांची इंट्रस्टेड आहा न्हू आनी तांकां खूब बरो व्हडलो स्कोप मेळटलो आनी तेच बरोबर कितें हेल्प तांकां जाय तें आमी प्रमोट करतली अशें सांगूंक सोदता. आनी सांगता की फर्स्ट ऑफ ऑल DIC कितें ते चेकआउट करा. आमचे ऑलरेडी ऑनलायन वेबसायट आसा चेक करा आनी केन्नाय कितें हेल्प जाय आनी आमचो कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटी आसा